अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिकाज वाशिंगटन स्टूडियोज। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं आयशा खालिद। पाकिस्तान के कई इलाकों में आजकल शदीद सर्दी पड़ रही है। इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों पर कई सालों बाद शदीद बर्फबारी हुई है। मौसमों की शिद्दत की बात हो तो अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन DC का मौसम भी इस्लामाबाद से खासा मिलता जुलता है। फिर जहाँ पाकिस्तान जैसे तरक्की की जानिब गामजन मुआशरे में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से आम लोगों की तकालीफ में भी इजाफा होता है, वहीं अमरीका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी लोगों की बड़ी तादाद मौसमों की शिद्दत से मुतासिर होती है। इनमें खास तौर से वो अमरीकी शामिल हैं जिन्हें शदीद सर्दी में भी महफूज घर और गर्म बिस्तर मुयसर नहीं। वाशिंगटन DC वो वाहिद अमरीकी शहर है जहां मकामी इंतजामिया को एक कानून के तहत इस बात का पाबंद बनाया गया है कि दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने पर बेघर अफराद को छत मुहैया की जाए। ऐसी ही एक सर्द रात को हमने बात की वाशिंगटन के एक होमलेस शेल्टर में पनाह लेने वाले कुछ अफराद से, जिनकी तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल अजीज खान। वाशिंगटन में सर्दी की वजह से हाइपोथर्मिया अलर्ट जारी की जा चुकी है। सरकारी इदारों के साथ साथ फलाही इदारे और मजहबी इबादत गाहों ने भी अपने दरवाजे बेघर लोगों के लिए खोल दिए हैं। Hey, Miss Good, this Cassie at the shelter hotline. How you doing? इस फलाही इदारे के दफ्तर में ये खातून कारकुन शेल्टर्स में पनाह गुज़ीनों की गिनती कर रही हैं। 26 families, 31 adults, and 52 children. Copy that. 17th Maryland Avenue, Northeast. ये हाइपोथर्मिया वैन है जो सारे शहर में फिरकर न सिर्फ बेघर अफराद को कंबल फराहम करती है बल्कि उन्हें शेल्टर्स तक मुंतकिल करने की भी खिदमत सरअंजाम देती है। Take that seat right there. There you go. You okay tonight? All right. 23 to hypo. Where is 23? Pickup is made. सन 1988 में 7 बेघर अफराद सर्दी के बायस हलाक हो गए थे। इसके बाद वाशिंगटन ने राइट टू शेल्टर नामी पॉलिसी का ऐलान किया ताकि ऐसा आइंदा ना हो। Last week I picked up was 3 children and their mother. Hello, man. How y'all doing tonight? Hey, how you doing? Hey, y'all need anything I can do for you? Nice and warm. Need another blanket or something? कॉर्नल चैपल का कहना है कि इस कानून के बगैर तो बेघर अफराद की बहुत बड़ी तादाद सर्दी और बर्फ में सड़कों पर होगी। It protects lives. Morally, we ये कानून जाने बचाता है। हम किसी को भी सड़क पर सर्दी से मरता नहीं देख सकते और हमारा अकीदा भी यही है कि लोगों के पास रहने को जगह होनी चाहिए। right to have a home of their own. कई महीनों से ईवान और उनका 17 साला बेटा इस कमरे में रह रहे हैं। ये तलाकशुदा खातून कहती हैं कि वो अपने आप को हमेशा से एक खाते पीते मिडिल क्लास शहरी के तौर पर देखती आई हैं, मगर इनकी नौकरी ख़त्म हो गई और इनकी तमाम रकम होटल के कमरों का किराया देते हुए ख़त्म हो गई। कई रातें तो इन्होंने अपनी कार में गुजारी। Been in a shelter before in my entire life. Middle class. मैं कभी शेल्टर में नहीं रही, हमेशा अच्छे पैसे कमाए और बेहतरीन अशिया इस्तेमाल की। I don't know where I would be. ये किसी के भी साथ हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या बनता। अगर ये जगह ना होती तो ना जाने मैं कहाँ जाती। 32 families, 45 adults, and 91 children. All right, thank you, ma'am. You have a good day. इस निज़ाम की हिमायत करने वाले चाहते हैं कि इस किस्म की मुफ्त सहूलत बेघर अफराद को पूरे साल फराहम हो, मगर बिगड़ती हुई मईशत की वजह से ऐसा करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं। ये सहूलियात सिर्फ बेघर अफराद को इंतहाई सर्दी में फराहम की जा सकती हैं। माना राबी के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। जी हाँ, बिल्कुल, अमेरिका में भी गुर्बत मौजूद है। अमेरिका को अपनी शख्सी आज़ादियों पर नाज है। इन आज़ादियों में हर अमेरिकी को अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए हथियार रखने की आज़ादी भी शामिल है, लेकिन इस आज़ादी का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल अक्सर इसे गन कंट्रोल लॉबी के हामियों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाता रहता है। पिछले साल अमेरिकी रियासत एरिजोना के शहर टुसॉन में 6 अफराद फायरिंग के एक वाक़े में हलाक और एक अमेरिकी रुकने कांग्रेस शदीद जख्मी हुई थी। आमना खान अपनी इस रिपोर्ट में बता रही हैं कि ऐसे कई सानहों के बावजूद अमेरिका में बंदूक या हथियार रखने के हवाले से लोगों के रवैयों में नुमायां तब्दीली नहीं आई। क्यों? तफसीलात आमिना खान की रिपोर्ट में। हाल ही में अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा के एक छोटे से शहर में एक बेवा ने अपनी और अपने 3 माह के बच्चे की जान बचाने के लिए एक डाकू को गोली मारकर हलाक कर दिया। अमेरिका में बंदूकों की मिल्कियत के बारे में बाज़ लोगों के क्या तासुरात हैं, इसका अंदाज़ा अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में एक पब्लिक फायरिंग रेंज के ग्राहकों से लगाया जा सकता है, जहां वैलेरी कुस्टरबेक भी निशानाबाजी की मशक करने आती हैं। लेकिन इनके लिए ये सिर्फ खेल नहीं,
میں عموماً گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر میرے پاس اپنی حفاظت کا کوئی ذریعہ بھی ہو۔ ان کا نشانہ خواہ جیسا بھی ہو اور انہیں کیسی بندوق پسند ہو۔ امریکی صرف نشانہ بازی میں ہی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے بلکہ وفاقی حکام کے مطابق ریکارڈ تعداد میں بندوقیں بھی خرید رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کالن گارڈرٹ کے لیے باعث تشویش ہیں۔ ان کے جسم میں گڑی 3 گولیاں 2007 کے اس سانحے کی یادگار ہیں جب ذہنی مسائل کے شکار ایک آدمی نے ریاست ورجینیا کی ایک یونیورسٹی میں 32 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے سے پہلے میں بھی بیشتر امریکیوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ ہم بندوقوں کو خطرناک لوگوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ گارڈرٹ نے اپنے بچپن کے کئی سال صومالیہ، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور مصر میں گزارے تھے۔ جب میں وہاں رہتا تھا تو امریکہ میں رہنے والے میرے رشتہ دار میرے تحفظ کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں امریکہ واپس آ جاؤں۔ ان سب کو بالآخر اس وقت چین آیا جب میں نے ورجینیا کے ایک چھوٹے سے شہر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ گارڈرٹ بندوقوں کا استعمال محدود کرنے کے لیے بریڈی کیمپین نامی ایک گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو 1981 میں صدر رونلڈ ریگن پر کیے گئے ایک حملے میں بری طرح زخمی ہونے والے سابق امریکی پریس سیکرٹری جم بریڈی کے نام پر بنایا گیا ہے۔ یہ خصوصی طور پر ایک امریکی مسئلہ ہے۔ بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں اس طرز اور اس پیمانے کا تشدد کسی بھی دوسرے مغربی ترقی یافتہ ملک میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ امریکی محکمہ صحت کے حکام کے اندازے کے مطابق امریکہ میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ افراد بندوقوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن پچھلے سال ریاست ایریزونا کے سانحے کے بعد بھی بندوقوں کا استعمال محدود کرنے کے لیے کوئی نئے قوانین تشکیل نہیں دیے گئے ہیں۔ بندوقوں کی ملکیت عام بنانے کے نظریے کے حامی جان شنائڈر کے مطابق امریکی حکومت کو بندوقوں کی ملکیت پر پابندی لگانے کا کوئی حق نہیں۔ حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عوام کے اشاروں کی پابند ہے۔ ان کے مطابق بندوقوں کی ملکیت پر پابندیاں لگانے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں کیونکہ زیادہ تعداد امریکی بندوقیں رکھتے ہیں۔ امریکہ میں تو اتنے لوگ ووٹ نہیں دیتے جتنے کہ بندوقیں رکھتے ہیں۔ بندوقوں کی ملکیت پر اس بحث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ میں انفرادی آزادیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بندوقوں پر بحث میں شامل فریقین اس بات پر متفق نہیں کہ کیا بندوقوں پر پابندیاں عائد کرنا انفرادی آزادیوں کی نفی بھی ہے، اور اس دوران امریکیوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد اس بحث کے پیش نظر بندوقیں اٹھا رہی ہے۔ جیروم سوکولوفسکی کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، اور امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کا مقابلہ صدارتی امیدوار کے دور میں کیوں اہم ہے، جانیے اس بریک کے بعد۔